आगे बढ़े तला बात करते हैं कुछ सितारों की। आप करती हैं, हमेशा आप करें, कंटिन्यू। सितारों की बात करते हैं और देखते हैं सियासी कशमकश किस तरफ चल रही है, क्या चल रहा है। हमारे साथ आगा बहिश्ती साहब मौजूद हैं, फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा भी हैं। मैं ये सोचता हूँ कि क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा है ना, तो इसीलिए इनके तज्जिए बायस होते हैं और हमेशा ये पीटीआई की साइड ज्यादा ले रहे होते हैं। नहीं, मैं इनसे पूछती हूँ, हमेशा इनको लेने का मेरा मकसद ये होता है कि मुझे पता चले कि आगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ करने क्या वाली है, क्या होने वाला है, उनकी प्लानिंग क्या है, उनके सितारे क्या कह रहे हैं, क्योंकि आगा बहिश्ती साहब भी पीटीआई के सितारे देख रहे हो। मुझे लगता है मनूवर कर रहे हैं पीटीआई के सितारे। देखते हैं। चले जी, आगा बहिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँ, दुरुस्त मैं इमरान खान के फॉलोअर जरूर हूँ। जब हम किसी टीवी चैनल पर बैठते हैं तो मुकम्मल तौर पर इल्मी राय देते हैं, तो ये बात जाहिर बात किसी न किसी वाबस्तगी तो होती है। आप में से भी कोई भी होगा, किसी को वोट देते होंगे। दुरुस्त हम इमरान खान से मोहब्बत प्यार जरूर करते हैं। जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो उस दौरान पूरी इल्मी और तवज्जो के साथ बात करते हैं। आपके ही चैनल पे मैंने कहा था कि इस जनवरी में पंजाब और केपीके की हुकूमत चली जाएगी, तो मैं कहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम अपनी प्रेडिक्शन के हवाले से बात करना होता है। बाकी सियासी वाबस्तगी इसमें कोई शक नहीं है कि मोहब्बत खुलूस इमरान खान के साथ है। जी तो बताइएगा बहिश्ती साहब, आगे सियासी कशमकश के साथ मईशत का जो बिगड़ती सूरत हाल है, जो बुरी हो रहा है, मजीद एक्सक्यूज मी सॉरी, मईशत मजीद बिगड़ती जा रही है, आप सितारे क्या होने वाला है? देखिए, सितारे तो ये कि इस वक्त गर्मा गर्मी तो शुरू है और खुसूसन फरवरी और मार्च पे हम उरूज पे देखेंगे और पाकिस्तान के इक्तिसादी हालात तो इंतहाई जवाल परेशान कुन है और तकलीफ दे हालात है। और अगर ये कहूँ तो कोई गलत नहीं है कि पाकिस्तान अवाम के लिए कोई ये जो मौजूदा हुकूमत है उससे कोई अच्छा खबर नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ का सितारा इस वक्त बहुत जवाल और परेशानी और मुश्किलात और मसाइल पर है। अगर हुक्मरान हमारा सबसे जो बड़े ओहदा है वज़ीर आज़म का, अगर वो गर्दिश में होगा तो फिर यकीनी बात है उसके असरात पाकिस्तानी अवाम पे पड़ेंगे। वो इक्तिसादी हालात पे पड़ेंगे, गैस की महंगाई की सूरत पे पड़ेंगे, बिजली की महंगाई की सूरत पे पड़ेंगे, पेट्रोल की महंगाई की सूरत पे पड़ेंगे और करेंसी गिर जाएंगे। और इनसे यकीनन शायद खुदा इनसे नाराज है, पता नहीं क्या है, कोई गलत फैसले होने वाला है, क्योंकि इनके जवाल के सितारे पिछले 4 पर थे, तेजी के साथ जो है वो 1/1 तक आ गया है। लेकिन सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मियां नवाज साहब वापस आ रहे हैं, पहले मरियम साहब आएंगी, उनके बाद मियां साहब की वापसी है। देखिए, मरियम तो आएगी, मियां नवाज शरीफ के भी आने के इम्कानात रास्ते उसके लिए बिल्कुल खुले हैं। वो खुद से नहीं आना चाहते हैं तो एक अलग बेस है, इसके लिए रास्तों में कोई रुकावट किसी किस्म का नहीं है। ये सब जमा होने के बावजूद, ये एक बात याद रखिएगा, ये सब मियां नवाज शरीफ जितनी जमातें सब जमा होने के बावजूद इमरान खान इनको इबरतनाक शिकस्त देगा, इमरान खान जीत जाएगा, इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा। हाँ, अलबत्ते ये बात मैं पहले से कहते आ रहा हूँ, कोर्ट के हवाले से इमरान खान के लिए थोड़े से मुश्किलात मसले मसाइल ज़रूर है, वहाँ कुछ रुकावटें हो सकती, वरना अवामी ताकत, अवामी हिमायत, अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़े होंगे और नेक्स्ट जो है वो 2023 में ही इलेक्शन होंगे और इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा। क्योंकि जैसे 2007 में मैंने पेशेंगोई की थी 2018 में इमरान खान वज़ीर आज़म बनने की, उसी तरह इमरान खान के सितारे, वज़ीर आज़म के सितारे बुलंदी और कामयाबी और उरूज के साथ मौजूद है। जब मैं इमरान खान के सितारे अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ देखता हूँ तो इमरान खान के सितारों में और खुशहाली के साथ साथ और उरूज नजर आता है, पाकिस्तान की कौम की बेहतरी नजर आती है। जी यानी कि आपको लग रहा है कि इलेक्शन के बाद मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी, मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? बल्कि अगर मैं यूं कहूँ तो ये मायूसी वाली बात नहीं है, ये कुछ चीजें हैं हम ये बताना चाहते हैं। बल्कि मैंने तो अपने तमाम दोस्तों से कहा, यार अपने घरों में कम से कम 5-6 महीने के लिए राशन माशन जरूरियात जिंदगी अपने घर पे रखें। और हालात जिस तरह जा रहे हैं, 1 महीने का राशन पूरा नहीं हो रहा बहिश्ती साहब, 5-6 महीने का राशन कहाँ से रखेंगे? महंगाई कितनी हो गई है, आटा कहाँ मिल रहा है, आटे का बहरान है हमारे मुल्क में। कुछ मसाइल तो है ना, अब क्या करें। इस हवाले से मैंने अपने दोस्तों से जो हमसे वाबस्ता लोग हैं उनसे यही गुजारिश करते हैं कि अल्लाह, वैसे अल्लाह है हमारे, यकीन हमारी राय की कोई हैसियत भी नहीं। हम एक इल्मी जैसे महकमे मौसमियात राय देते बारिश की, इसी तरह हमारी भी एक प्रेडिक्शन होती है। मैं तो चाहता हूँ ये प्रेडिक्शन गलत हो, मगर हालात पाकिस्तान के बिल्कुल ठीक नहीं है मौजूदा हुकूमत की वजह से।
عوام کے اوپر جو بوجھ پڑنے والا ہے وہ یقینی طور پر میں اور آپ بھی برداشت نہیں کر پائیں گے شاید آنے والے وقت میں. یعنی کہ آنے والے 2 مہینوں میں الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے, 90 دن میں ہو جائیں گے الیکشن, یا اس کے بعد ہی ہوں گے؟ یہ تو کوشش پوری کریں گے ڈیلے کرنے کی. الیکشن پنجاب کے پکے پوری پاکستان کے ایک ساتھ ہوں گے. یہ اپنے حربے وغیرہ استعمال کریں گے, خان صاحب روڈ پہ آ جائے گا اور مزید جو ہے گرما گرمی دیکھیں گے. اب کیونکہ حالات اس نہج تک آئیں گے, جلد بازی میں ان سے مزید غلط فیصلے ہوں گے. اتنا گیس بجلی کو آگے بڑھائیں گے جس کا شاید پاکستانی عوام سوئی قوم بھی اس وجہ سے جاگ جائے گی. اور مزید جو ہے وہ موجودہ جو مسلم لیگ نون ہے, پیپل پارٹی تو خیر مخصوص کچھ جگہوں سے وہ جیتے گی, مگر جو زوال کی کیفیت ہے وہ مکمل طور پر, چاہے میاں نواز شریف آئے یا نہ آئے, چاہے مریم آ کر جناب علی دورے کرے, کچھ بھی کرے, جو مسلم لیگ کے اوپر جو عذاب آنی تھی اس کے بھائی کی وجہ سے, شہباز شریف کی وجہ سے, اس کے اثرات پاکستان مسلم لیگ کے لیے زوال کی کیفیت کے ساتھ انتہائی بری حالت کے ساتھ پڑے گی, جس سے ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوں گے. مسلم لیگ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے گی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ مریم کا ستارہ واحد مریم ہے جس کا ستارہ بلندیوں پر ہے. آنے والا وقت مریم بھی اس پارٹی کو لے کر آگے بڑھے گی. باقی شہباز شریف بچے بھاگ جائیں گے, ملک چھوڑ جائیں گے. اب ہم جو دیکھ رہے ہیں ساکھدار بھی اس 2023 میں واپس بھاگ کے طریقے سے جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کرے گا. جو سمیٹنا تھا سمیٹ کے نکل جائے, اپنے جائیداد گھر بیچ دے گا اور نکل جائے گا. ڈار صاحب نے تو اور ہی برا حال کر دیا. نگراں حکومت کا سیٹ اپ کون لگ رہا ہے, کس کا نام سامنے آئے گا, کون آنے والا ہے, کچھ ہے آپ کو آئیڈیا, ستارے کس کے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں؟ اس وقت جب انشاءاللہ جب نام سامنے آئیں گے تو اس وقت ان میں سے حساب لگا کے آپ کو بتائیں کون آئے گا. آگے نگران سیٹ اپ آ جائے گا. اور اب آپ نے بڑے ڈیلی آپ پروگرام میں بہت دلچسپ پروگرام ہوں گے. دن بہ دن آپ دیکھیں گے سیاسی حرارت آسمانوں کی طرف چلی جائے گی. مزید اگلے تقریباً جنوری اور نکلتے ہی فروری کے مہینے جو ہے وہ دیکھنے والا مہینہ ہے, اور اس میں ہم سیاسی عروج, اور پھر مارچ میں جب ہم داخل ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو, اور یقینی طور پر سیاست کی بلندیوں پر ہم کھڑے ہوں گے. جی چلیں جی, نام کسی کا سامنے نہیں آ رہا, آپ کے ستاروں میں کسی کا نام نہیں آ رہا کہ نگراں سیٹ اپ میں کون آئے گا؟ جب تک کوئی نام نہ ہوگا تو, کیونکہ عمران خان صاحب کی ڈیٹیل, اس لیے ہم اگلے 2023 یا اگلے 5 سال کے لیے عمران خان وزیر اعظم دیکھتے ہیں. تو اس دوران بہت بہت شکریہ آغا بہشتی صاحب, تھینک یو سو مچ. اور آپ نے کلیئرلی کہہ دیا, آن ایئر کہہ دیا ہے کہ اگلے آنے والے 5 سالوں میں یہ ایز اے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہی دیکھتے ہیں. 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی, پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی, اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.